Hello guys, welcome back. So nakuingon ba? If ever gani ka-give upon ka kay tungod kabagsakon ka, bagsak ka sa imong first exam, or kandili wala ka na honor karon this school year, wala kay nadal. Please guys, ayaw give up. Kanay mong na-feel karon, use it as your motivation para maghimo ka or mag-exert kag effort, more effort sa sunod nga tuig, sa sunod nga exam. Basta ayaw lang jud o give up. And then please guys, mo gini ko maingon. Accept nga namali ka. Accept nga nagkulang ang imong effort. Accept nga napakay need i-change. Napay room nga mo grow ka. Mao na siya guys. So ayaw kalimot. Accept, move forward, and then exert more effort. And then ayaw na kayo hunaw-hunaw imong mga mistakes. Ayaw mo na lang hunaw-hunaon kay kung unsa imong mabuhat sunod, that will save your life.